Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Tena ni mama Fifi mwenye kukua mbele yenu. Tunataka kusikia neno la Mungu tena siku ya leo. Watu ya Mungu, na kabla hatujasoma neno la Mungu, tuombe Mungu. Baba Mungu, katika jina lako Yesu Kristo, tunakuwa mbele za uso wako. Mtakatifu, mtakatifu uliyeumba mbingu na dunia. Bwana, tazama niko mahali hapa, tunataka kujifunza neno lako, na wapendwa wale wote ambao tutakapofungua video hii na kuisikiliza, Bwana Yesu, ninaomba utawabariki. Mungu, wapatie masikio wanapofungua hii video na kusikiliza. Mungu, wape masikio ya kuelewa maneno yako. Bwana Yesu, na mimi ninakuomba, karibu mahali hapa Bwana, unitumikishe. Mimi ni chombo, mimi ni speaker. Sema na watu wako Bwana, tumikisha midomo yangu, maana mimi ni chombo, maneno ni yako na watu ni wako. Sema na watu wako Bwana Yesu. Asante kwa sababu Mungu utasema ndani yangu mwenyewe. Zungumza na watu wako kupitia mdomo wangu Yesu Kristo. Useme na watu wako, wafundishe neno lako. Asante Kristo Yesu. Ninaomba Mungu, kila mmoja atakayefungua video hii na kusikiliza, Yesu mubariki, mupe masikio ya kusikia, na yule atakaye kushare umubariki Bwana Yesu. Asante Mungu, ninawafunika video hii na damu ya Yesu Kristo. Yote ninaomba ni katika jina lako Yesu Kristo. Amen. Haleluya, watu wa Mungu. Tunaenda kusoma tena neno la Mungu siku ya leo. Nazungumza na mama wa Kristo, wale wa mama wa Kristo ambao walimwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ndugu yangu, kama uko Mkristo, kama wewe ulimpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nataka siku ya leo tena tuzungumuze neno kidogo. Na neno ambalo tunaenda kuzungumuzia ni neno ambalo linasema ya kwamba kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Ndugu yangu, kama uko mtu mwenye unamcha Bwana, kama uko mtu ambaye muamini Kristo Yesu, inatakiwa kuchukia uovu. Chukia dhambi, ndugu mpendwa. Chukia dhambi. Kama ulikubali kumwamini Yesu Kristo, ukakubali kumupatia maisha yako, uchukie uovu. Maandiko yanatuambia chukia uovu mpendwa. Mtu wa Mungu, chukia uovu. Kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Hapana kukuwa tunamsema tunampenda Bwana kwa mdomo tu, tuko tunasema tunampenda Kristo kwa kinywa tu. Kumbuka gisi aliongeaka na Wafarisayo wakati alikuwa na mitume, kwa nasema aseme nyinyi muko hapa, lakini muko na mimi hapa, lakini mioyo zenu ziko mbali na mimi. Manake wale watu walikuwa nakusanyika pale kwa ile mkutano, lakini roho zao, mafikiri yao, mawazo yao ilikuwa haiko pale. Vyote vyenye Bwana alikuwa nasema, vyote vyenye Yesu Kristo alikuwa nafundisha, balikuwa hawako na bielewa, bilikuwa haviko vinaingia mu masikio. Balikuwa wanabisikia vinaingia, lakini vinatoka. Biko vinapitiliza haviingie ndani. Bwana akachunguza, akaangalia ndani ya mioyo zao, akasema nyinyi mko hapa na mimi, mnaonekana mko hapa, lakini mioyo zenu ziko mbali na mimi. Mpendwa, aseme kumcha Bwana ni kuchukia uovu, ni kuchukia dhambi mpendwa. Kama uko mtoto wa Mungu ambaye ulimwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unapaswa kuchukia uovu. Chukia kila kitu chochote kiovu. Chukia kila kitu chochote ambacho hakimpendeze Mungu. Kila kitu kenye hakimpendeze Mungu chukia, ndugu yangu. Na siku ya leo ubovu wa maneno, ubovu wa vitu. Uko nakutana watu wako najiita ni Wakristo, wanajiita ni watu ya Mungu, wanajiita ni baenda makanisa, wanajiita ni bameokoka, lakini unakutana mivalio yao ni ya kumchukiza Mungu. Mwenendo yao ni ya kuchukiza Mungu. Masemi yao ni ya kuchukiza Mungu. Mivalio gisi wanavala wanachukiza Mungu. Ndugu yangu mpendwa, kumcha Bwana ni kuchukia uovu ndugu yangu. Unaweza fikiri aseme akose mimi niko Mkristo kwa sababu nilishakaamini, kwa sababu mimi naendaka mkanisa, kwa sababu mimi naimbaka, nafanyaka kazi ndani ya kanisa, mimi niko Mkristo. Lakini Bwana anapokuangalia ndugu yangu, anakutana kwamba uko mbali naye. Moyo wako hauhusike na maneno ya Mungu. Ndugu yangu mpendwa, unakutana kwamba maneno yako, tabia zako, mwenendo wako, mawazo yako iko mbali na Mungu, hauko karibu na Mungu. Mtoto wa Mungu, Mkristo mwenda mbinguni, unapaswa kuchukia uovu.
Kuchukia uovu, chukia uovu ya mdunia, chukia uchafu ya mdunia yote, chukia. Unapaswa chukia. Unapaswa angalia, mimi ni kumpendeza Mungu wangu ni kufanya nini? Kumpendeza Mungu mimi nifanye nini? Kumpendeza Bwana nifanye nini? Mpendwa, unapaswa jua kama Mungu anapenda nini. Kusudi wewe umfurahishe ule Mungu, kusudi wewe umpendeze ule Mungu, unapaswa kuangalia nini ndio anapendaka. Mungu anapendaka hii mivalio, kuvala hivi Mungu anapendaka, kuishi hivi Mungu anapendaka. Gisi mimi nazungumzaka Mungu anapendaka. Angalia uovu gani, mahali gani ambako uko namkosea Mungu wako, mahali gani ambako uko naanguka ndugu yangu, mtoto wa Mungu mwenda mbinguni. Tunaenda kusoma neno leo, tusikie Mkristo mtoto wa Mungu unapaswa kuchukia uovu. Chukia dhambi ndugu mpendwa. Kimbia uende bali na dhambi. Kimbia. Mtoto wa Mungu anakimbia dhambi. Mtoto wa Mungu ni wa kujilinda na dhambi. Haleluya wapendwa. Tusikie kwanza hapa Mezali, tusikie na tuambia nini. Mezali 10 tusome hapa 13. Hekima hupatikana katika midomo ya wenye kupambanua. Hekima inapatikanaka katika midomo ya mtu mwenye kupambanua. Mbele useme ndugu yangu pambanua kwanza. Hiki kitu mimi nataka zungumuza kitapendeza mtu mwenzangu. Hiki kitu kenye mimi nataka zungumuza hapa kitafurahisha mtu mwenda ongea naye. Hiki kitu kenye mimi nataka zungumuza hapa hakileti dhambi. Unasikia? Aseme hekima inakuyaka ndani ya midomo ya mtu mwenye kupambanua. Haleluya. Fimbo ni kwa ajili ya mgongo wake. Aseme la asiye na ufahamu. Fimbo iko kumgongo ya ule mtu mwenye hana ufahamu. Fimbo ya Mungu iko kumgongo, manake fimbo ya Mungu itakuwa iko nyuma yako ndugu yangu. Uitike ukatale, fimbo ya Mungu itakuwa nyuma yako. Wewe mtu mwenye haujui kupambanua, wewe mtu mwenye haujui wake kuangalia sema hiki kinachokizaka Mungu, hiki kinafurahishaka Mungu. Fimbo iko kumgongo yako ndugu yangu. Hukumu ya Mungu inakuja mpendwa. Hukumu ya Mungu inakuja dada yangu, mama yangu. Hukumu ya Mungu iko nakuja. Mungu iko nakuja kuhukumu watu. Mungu iko nakuja Mungu wakati Kristo atakapokuja, anakamata kanisa na nyakua watakatifu. Ndugu yangu, basi neema itakuwa imeisha. Neema, tungali na neema siku ya leo. Siku ya leo unaweza ukatubu na Mungu anakukubali. Siku ya leo unaweza kugeuka, unaacha zile njia zako za zamani na Mungu anakukubali. Haleluya. Mwenye hekima huhifadhi maarifa. Aseme mtu mwenye hekima kuhifadhi maarifa. Mtu mwenye hekima kuhifadhi maarifa mpendo. Bali kinywa cha mpumbavu hualika maangamizi. Kinywa cha mpumbavu aseme kinaalika maangamizi. Kupitia mdomo yako utaangamia. Kupitia kinywa chako utaangamia. Ndugu yangu naongeaka nini? Ndugu yangu nasemaka nini? Unazungumzaka nini kwa midomo yako? Unawazaka nini ndani ya mawazo yako? Wewe utajikutana wewe ni kwamba ni uko Mkristo, umeokoka, unampenda Bwana na Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, umemwamini, lakini midomo yako ni michafu ndugu yangu. Midomo yako inazungumzaka maneno machafu. Uko mtu wa kusema mabaya na wengine, uko mtu wa kukwaza wengine, uko Mungu wa kuongea maneno ya uchafu ndani ya midomo yako. Maandiko yanatuambia tunapaswa kukimbia uovu mpendwa. Neno la Mungu linatuambia tunapaswa kukimbia uovu. Midomo yetu isikuwe midomo michafu. Tunapaswa kuwa na maarifa, tunapaswa kuwa na akili na fahamu mpendwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Tuangalie hapa kwa Yeremia 1. Tutasoma Yeremia 1, tutasoma kwa mstari wa Yeremia 1 tunasoma 16. Haleluya. Nitatoa hukumu zangu kwa watu wangu. Aseme nitatoa hukumu zangu kwa watu wangu. Mungu anasema atatoa hukumu kwa watu wake. Watu wake ni wale watu ambao waliomwamini, wale watu ambao walikubali kumwamini, wakakubali kuingia ndani ya Kristo Yesu, wakajiita kwamba ni Wakristo. Kwa sababu ya uovu wao, wa kuniacha mimi. Aseme Mungu atahukumu watu wake kwa sababu ya uovu yao kumwacha Mungu.
Ndugu yangu, jiangalie wewe, umemwacha Mungu wapi? Umemwacha Mungu wapi mpendwa? Katika masemi yako umemwacha Mungu, katika tabia zako umemwacha Mungu, katika mivalio yako umemwacha Mungu. Ndugu, unaweza fikiria kwamba mimi niko Mkristo, mimi sikunyake pombe, mimi sifanyake uzinifu, mimi siibake. Ndugu mpendwa, unajua shida ambazo tuko nazo siku ya leo. Bakristo ya leo tuko tunaangalia dhambi zile za mkubwa, tunjoze tunaangaliaka. Lakini bule budogo wa ndani ya moyo, bule budogo wa chini hatuhesabu yake kama ni dhambi. Maandiko yanatuambia mbele za Mungu hakuna dhambi kubwa, hakuna dhambi ndogo. We mtu mwenyewe unafungia mtu mroho yako. Mtu mwenyewe alikukoseaka kunapita miaka 5, kunapita miaka 10. Ule mtu mwenyewe alikukoseaka unamfunga moyo wako na ule mtu mwenyewe aliua mtu. Nyie bote bana bahesabia mko sawa sawa. Mtu alikukoseaka tangia miaka kama 5 inapita. Lakini ndani ya moyo ukivifikiri ukaanza viwazo na moyo na kuuma, ukimkuta mwenzio na mpita utamsalimu. Ndugu mpendwa, wewe unafananishwa na yule mtu, ule kibaka mwenye kwa naua watu, ule kibaka mwenye kwa naiba vitu mtaani. Mnafanana mpendwa. Mnapaswa kujiangalia. Mbele za Mungu hakuna dhambi kubwa, hakuna dhambi ndogo. Dhambi zote ziko sawa sawa mbele za Mungu. Jiangalie nyie Bakristo ambao mmeokoka, nyie Bakristo ambao mnajiita mko watoto wa Mungu, mjiangalie. Nini ambao utakukosesha mbinguni? Jiangalie mpendwa. Unasimama vizuri? Unatii sheria za Mungu? Unatii maagizo ya Mungu? Bwana anasema, Biblia inasema hapa, inasema aseme muwe watakatifu kama vile mimi Mungu nilivyo mtakatifu. Ndugu yangu, ile ni neno kubwa sana. Mungu anasema kama mko watoto yangu, muwe watakatifu kama vile mimi Mungu nilivyo mtakatifu. Wewe jiangalie, uko mtakatifu ndugu yangu? Wewe na mimi tujiangalie, tuko watakatifu? Tunatimiza hili neno ambalo anatuambia hapa? Bwana ni mtakatifu. Yesu Kristo ni mtakatifu. Anasema tuwe watakatifu kama vile yeye alivyo mtakatifu. Kama tunataka tuingie mbinguni, kama tunataka tumuone, tuwe watakatifu gisi yeye alivyo mtakatifu. Haleluya. Kuwa mtakatifu ni kujiosha, unajisafisha. Unatosha vile vimazambi vyote vya ndani vya moyo, vya mawazo. Tosha vyote vitupe. Tosha dhambi zote za nje ya mwili. Tosha zote tupa. Ishi maisha matakatifu. Kila wakati, kila sekunde kutengeneza maisha. Kila sekunde kutubu. Kila siku kutubu. Ishi maisha ya kutubu ndugu yangu. Ishi maisha ya kujilinda. Mkristo ni mtu mwenye anaishi maisha ya kujilinda. Jilinde ndugu yangu, jilinde. Mkristo ni mtu wa kujilinda. Mkristo ni mtu wa kujilinda. Haleluya. Kwa kufukiza uvumba kwa miungu mingine. Aseme kwa kufukiza uvumba kwa miungu mingine. Njoo kitu kenye kitaacha Mungu atahukumu watu. Kufukiza uvumba kwa miungu mingine. Haleluya. Na kuabudu kile ambacho mikono yao imekitengeneza. Aseme na kuabudu kile kitu ambacho mikono yao imetengeneza. Ndugu yangu, wewe angalia kitu gani kenye uko naabudu? Kenye mikono ya mwanadamu ilitengeneza. Kitu gani kenye wewe unaabudu? Wewe unaweza sema mimi siko muabudu sanamu, mimi siabudi yake kitu chochote, mimi na muabudu yake Yesu Kristo tu. Mnajua kuabudu kitu ni nini mpendwa? Kuabudu kitu ni kile kitu kenye unapendaka sana. Kitu kenye unapendaka sana mu maisha yako. Manake pale kile kitu unakiabudu. Kile kitu kuna kiabudu. Msifikiri sema kuabudu kitu ama kuabudu sanamu ni ile kwenda pale unapiga magoti pale unaabudu sanamu, hapana. Kitu kenye unakipenda sana zaidi ya Mungu na kiabudu. Unaweza abudu kazi yako, unaweza abudu mume wako, unaweza abudu watoto wako, unaweza abudu simu yako, unaweza abudu gari yako. Kitu kenye unapenda badala ya Mungu manake ni kitu kenye uko naabudu. Mungu anahesabia kama unakiabudu kile kitu. Haleluya. Jiandae. Simama nawe useme chochote. Haleluya wapendwa. Ndugu mpendwa, aseme tujiandae. Tujiandae wapendwa, tujiandae. Kitu gani angalia mu maisha yako? Kitu gani kenye unapendaka sana zaidi ya Mungu?
Mungu anataka saa zote tuombe. Mungu anataka saa yote tusome neno. Isipokuwa tu wakati yenye uko mkazi. Hata kama kuna kazi nyingine unaweza kuwa uko mkazi, lakini unaweza tia iPhone zako masikio na uko nasikia neno la Mungu. Mungu anataka saa zote tumwabudu, saa zote fikiria juu ya neno la Mungu. Soma neno wakati uko na muda mpendwa. Lakini Bakristo wengine unakutanaka na mwezi naisha hayasomaka hata neno. Unakutana na wiki naisha hayasomaka neno na iko najiita mwenda mbinguni. Mbingu ya nani utaingia ndugu yangu? Mbingu ya nani utaingia? Maandiko natuambia sema kuingia mbinguni ni kujikana. Jikane nafsi yako ndio utaingia mbinguni. Haiko tu aseme wewe utakuwa na lala. Mbinguni haiko lele mama ndugu. Ndugu mpendwa, mbinguni haiko tu kufunga macho na kufungula sasa utaingia. Maisha yenyewe wanadamu mko mnajiundia wenyewe, mnajiundia maisha ya starehe, mnajiundia maisha ya raha, mnajiundia sijue maisha ya nini. Kisha wewe mwa ile maisha yako ya starehe unaamini kwamba utaingia mbinguni. Mbinguni ni kuitumikia. Kuingia mbingu ni kuitumikia mpendwa. Sikia neno la Mungu siku ya leo dada yangu ambaye utakayenisikiliza. Sikia neno la Mungu. Mbingu ni kuitumikia. Kama gisi tulikukuya huku Bulaya, tulikuwa tunateseka, tunaenda tunafanya tunalala kule kwa mabiro. Tunalala kule kwa mabiro na lamuka 4 unatoka mwako mkitanda 4 uko nalamukia uende ku biro. Kusudi upite mstari ya mbele. Utakutaniwa na wengine wabalilala pale tangia usiku yote bako pale. Bako mbele yako. Unaacha kitanda kyako, unalamuka saa 10, saa 9, kusudi uende ku biro. Uko nenda sema bongo kule ku biro kusudi ukuye Bulaya. Bulaya hii, Bulanga hii tulikia ndani. Watu waliteseka sana kukuya mwa Bulaya. Wengine waliuzisha manyumba zao, wengine walisema uongo, wengine walikuwa wanafanya uzinifu kusudi tu wakuye Bulaya. Unateseka na tocha dasho kusudi ukuje Bulaya. Lakini kuingia mbinguni mnashindwa kutumikia. Watu wanashindwa kutumikia mbingu. Mbingu kuingia haiko sio maji ya kunywa mpendwa. Kuingia mbingu sio maji ya kunywa. Mimi na wewe ndugu yangu tutumikie kuingia mbingu. Mbingu tuitumikie. Tujikane, tujitese. Tuteseke kwa ajili ya kuingia mbinguni. Ishi maisha matakatifu, ishi kusoma neno, ishi kuomba, ishi kujitakasa. Watakatifu ndio watakapoingia mbinguni. Ni watakatifu ndugu yangu. Usifikiri sasa kuingia mbinguni ni lele mama. Sio lele mama ndugu yangu. Uko unajiundia maisha ya starehe, unataka uishi maisha ya starehe, lakini uko unajiita Mkristo unataka uende mbinguni. Unajiita Mkristo unataka uingie mbinguni mpendwa. Mbingu ya nani utakaoingia? Kama usipoishi maisha matakatifu, usipoishi maisha kumpendeza Mungu, usipoishi maisha kujikana ndugu yangu. Wengine bako mubisingisi wanalala wona amuko naomba unasoma neno. Wengine wanaenda kumastare, wanaenda kujifurahisha wao unabakia huko mnyumba huko kumagoti huko naomba Mungu huko nasoma neno. Baenda mbinguni ndugu yangu. Bako na maisha yao. Baenda mbinguni bako na maisha yao sitawadanganya wapendwa. We ndugu yangu ambao utakayenisikiliza, we dada yangu ambao utakaosikiliza video hii, ninakuibia siri hii. Mbinguni sio mbinguni ya lele mama. Mbinguni sio mbinguni ya kuishi maisha ya starehe hapa kwa dunia. Mimi naishi maisha ya starehe, mimi navala gisi mimi nataka, nikitaka mimi navaa manguo ya kuniacha mwili wazi, nikitaka navaa manguo yenye inanifunga mwili na nionyesha shape yote. Ndugu, mbingu ya nani utaingia? Mbingu ya nani? Ni lazima uishi ndani ya conditions za Mungu. Ndani ya sheria za Mungu. Kama Mungu anasema wanawake mjistiri, usipoishi maisha kujistiri hautaingia mbinguni. Hautaingia mbinguni ndugu yangu. Hautaingia mbinguni. Mwanamke unapaswa kujistiri. Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mwili wako sio hekalu ya mapepo kwenda unatamanisha watu munjia. Uko navaa manguo zenye zinakufunga mwili, zinakufunga shape yote inaonekana iko nje. Mwili kifua yote maziwa yote iko nje, mgongo iko nje. Alafu uko unajiita uko muenda mbinguni. Mbingu ya nani utakapoingia? Mbingu ya nani utakapoingia? Utaingia mbingu ya mjomba, mbingu ya shangazi.
Wapendwa, sisi wote tulikuwa tunataka maisha starehe. Sisi wote tulikuwa tunaitaka maisha starehe, lakini wakati tunajua ya kwamba maisha ya starehe ni kumchukiza Mungu. Maisha starehe ni kumchukiza Mungu, ndugu yangu. Maandiko yanatuambia ukipenda dunia utakuwa adui ya Mungu. Kama unapenda vitu ya mwa dunia, unavipenda sana, utakuwa adui ya Mungu. Ukiongozwa na mwili utapotea, ndugu yangu. Mkristo mwenzangu, mwenda mbinguni mwenzangu, usiongozwe na mwili. Jiangalie unatembea namna gani katika wokovu. Unatembea namna gani katika neno la Mungu? Uko natii neno la Mungu? Uko na heshimia sheria za Mungu? Ni kuishi utakatifu. Maandiko tena yanatuambia pasipo utakatifu hakuna yule atakayemuona Mungu. Pasipo utakatifu hakuna yule atakayemuona Mungu. Ishi maisha utakatifu, ndugu yangu. Ishi maisha kumpendeza Mungu. Ishi maisha kujitakasa, maisha kukimbia dhambi. Epuka dhambi, ndugu yangu. Epuka dhambi. Chunguza usemi wako. Chunguza mawazo yako. Unawazaka nini juu ya watu wengine? Unazungumzaka nini mbele ya watu wengine? Midomo yako inaongeaka vitu gani? Mivalio yako inafurahishaka Mungu ama inafurahishaka wanadamu? Mivalio wa mama, mivalio ndugu yangu. Wengine walishakacha ukahaba, lakini wako na zini ndani ya mioyo. Ulishakacha ukahaba kwa sababu unajua Mkristo hafanyake usharati. Mkristo hapaswa kufanya usharati. Lakini sasa mivalio yako uko na sharatika kupitia mivalio mbaya. Uko na zini kupitia mivalio yako. Mama bake babachungaji. Munapotea, watu wako napotea kwa ajili yenu nyewe mama ya wachungaji, bake ya wachungaji. Mutaulizwa ndugu yangu. Afadhali sisi ambao wengi hatuko bake ya wachungaji. Bake ya wachungaji muko na shida. Kwa sababu nyie bake ya wachungaji tunapaswa kwa tunawaangalilia. Munapaswa tuoneshe example. Gisi uona valaka na jovisi mimi Mkristo ndavaa. Nikiwa mimi naingiaka kanisani mwangu, uko mama mchungaji wangu, nitaangalia gisi una valaka, nitaangalia gisi unaishi, na njoo tabia na mimi ndakamata. Lakini wake wa wachungaji, muangalie mivalio yenu, mko na vaa vibaya. Wake wa wachungaji mko na vaa vibaya. Bakristo mko mnavala vibaya. Hamutaingia mbinguni msipobadilisha mivalio yenu. Mwanamke sio mwanamke wa kuonesha mwili wake. Mwanamke sio mwanamke wa kuonesha shepu yake. Haleluya. Muishi maisha kuomba, watu wa Mungu wapendwa. Dunia imechafuka, dunia imelewalewa kama vile mlevi. Yesu anarudi kanisani na kanisa linataka kunyakuliwa. Yesu anarudi, hatuna muda mrefu ndugu yangu. Chunguza mwenendo wako, chunguza masemi yako ndugu yangu. Chunguza tabia zako, naishi namna gani na watu. Unazungumzaka nini mbele za watu? Unawazaka nini ndani ya moyo wako? Yesu anarudi mpendwa. Yesu anarudi. Kanisa likinyakuliwa hakuna tena neema nyingine. Tuko na hii neema sisi, tuko na hii neema. Ukitubu leo kigeuka, unageuka na hata zile njia zako za zamani unageukia Kristo. Unafuata sheria za Kristo, unafuata neno la Mungu. Ndugu yangu, neema iko. Neema ingali. Kanisa linaponyakuliwa neema inaisha. Neema itaisha watu wa Mungu. Neema itaisha. Tugeuke. Tuache matendo yetu ya zamani. Aseme Mungu atahukumu watu wake kwa sababu ya kuabudu vitu ambavyo walivyovitengeneza na mikono yao. Vitu gani ambavyo tulitengeneza mikono yetu? Vitu vyenye tuko tunaabudu, vyenye vilitengenezwa na mikono yetu. Si ni manyumba, magari, masimu, mavitu gani vyenye tulitengeneza na mikono yetu ni vinini? Isipokuwa ni vile. Uko na budu, unaona uko na gari nzuri, uko na simu nzuri, uko na nyumba nzuri, haujali kumtafuta Mungu. Wewe unajua mimi nishakabatiziwa, mimi niko Mkristo, mimi nitaenda mbinguni. Haleluya. Ni huzuni sana. Yesu yuko analia.
Yesu yuko analia. Watu wako wanakufa wanaenda kuzimu, watu wanakufa wanaenda kuzimu, wanakufa wanaenda kuzimu. Yesu anaangalia kazi yenye alifanya kumsalaba. Yesu analia. Watu wanaishi makanisa lakini hawaambiwe kweli. Nani hawaambie kweli? Nani hawaambie kweli? Ndani ya makanisa hawasemi kweli. Ukichunga sema mkanisa yako ndio watakuwa na kufundisha kweli, ndugu yangu utapotea. Utapotea. Fata watumishi ya Mungu wa kweli wako hapa ku YouTube, watakufundisha kweli. Watakufundisha kweli. Mimi nilikuwa naingia ndani ya kanisa, mimi nilikuwa mshiriki wa kanisa, lakini kweli sikuipataka ndugu yangu. Sikupataka kweli. Na wewe jiangalie usipotee ndugu. Jiangalie, acha kuamini mchungaji wako, acha kuamini mama mchungaji. Tafuta neno la Mungu la kweli. Ukiona mkanisa yenu mnaingiaka mkanisa yenu mnaingiaka, lakini mchungaji hakeme yake mapambo, mchungaji hakeme yake zambi, mchungaji hakeme yake mivalio mibaya, ndugu yangu ujue kama muko kwenye barabara ya kuzimu. Muko kwenye njia ya kuzimu mpendwa. Jiponye nafsi yako, tafuta kweli utoke. Utoke mwele barabara, toka mwele foreign yenye uko ndani ya kuzimu. Toka mwele foreign ambao muko mnafuata mnaenda kuzimu. Na nyinyi na wachungaji wenu mtakutana na kuzimu msipo tafuta kweli. Ndugu yangu, mimi nilimwambia Mungu kama unaona mimi siko njia yako, kama unaangalia Mungu niko natembea vibana wewe, kama unaangalia Mungu mimi ndapotea ndaenda kuzimu, Baba nioneshe. Na Mungu akanionyesha. Mungu alinionyeshaka katika ndoto. Mungu alinionyeshaka katika ndoto na nikageuka, nikajua kumbe niko nafuata njia ya mbaya. Niko nafuata njia ya mbaya mpendwa. Kama uko Mkristo mwenda mbinguni, kama uko mtoto wa Mungu kabisa, naamini kama mimi nataka ninyakuliwe na Kristo Yesu, ndugu yangu, uliza Mungu. Uliza Mungu kweli, Mungu mimi nasimama vizuri neno lako? Mimi naendelea vizuri ndani ya neno lako? Umuulize Mungu ndugu yangu. Mungu yuko nasema na watu katika ndoto. Na kuko watu wengine wako wanapata kama ndoto lakini wanapinga. Wanapinga wanasema ni ndoto tu, ni ndoto tu. Mungu anasemaka na watu ndani ya ndoto mpendwa. Na ile siku ya kuhukumiwa, ile siku ya kwenda kuzimu, batakuonesha jinsi Mungu alikuja kazungumza na wewe katika ndoto lakini ukaasi. Kumbuka ile historia ya maskini ya tajiri na Lazaro. Wakati tajiri alikuwa kuzimu, anaita sema baba Abrahamu, mwambie Lazaro achovye kidole ya maji anipatie hata toni ya maji. Baba Abrahamu akamwambia Ibrahimu, akamwambia huko kwenye tuko mbali na nyinyi, kule kwenye mko ni mbali sana. Aseme basi baba Abrahamu, ambia basi tuma mtu kule kudunia, aende ambie wale wa ndugu zangu wasifanye dhambi, wasikuye hapa. Bakamwambia bandugu yako bako na batumishi ya Mungu kule. Batumishi ya Mungu biko kule. Basiposikia bali batumishi kule nabo batawafuata huko. Ndugu yangu, bandugu zetu wenye bako kuzimu bako banalia. Bako banatulia wanasema tuliacha bandugu yetu kudunia, nao batakuya huko batatufuata. Nani atawaambia kweli? Nani atawaambia kweli? Kwa sababu wakati yenyewe unafika kule kuzimu, akili zako zinafunguliwa. Ile kweli yote sasa unaijua, inaingia mkichwa yako. Unajua kweli sasa. Kumbe ni maisha nilikuwa naishi ilikuwa maisha ya dhambi. Kumbe nilikuwa naishi maisha ya upotevu. Kweli inakuya sasa. Unaanza lilia kama uliacha watoto, kama uliacha ndugu yako, kama uliacha mke, uliacha mume. Unaanza lia unasema Mungu wangu ule watoto wangu bakikufa nao watakuya huku. Nani ataambia watoto wangu kweli? Lakini watumishi ya kweli wako hapa biko wanafundisha kweli, mnakatala kweli. Wanawaambia hiki ni dhambi mnakatala. Wanawaambia hiki ni dhambi mnakatala. Mnapenda kusikiliza watumishi ya shetani. Ndugu yangu, mtumishi wa shetani habata muandika kuhusu. Hawezi muandika kuhusu mtumishi wa shetani. Hautamjua. Utamuona ni mwanadamu mwenzako yuko na bahubiri vizuri tu. Anawahubiri mabaraka, mafanikio sijue nini, kufungua nyota, sijue kuosha nyota. Wote fikiri aseme akose bako na bakufundisha kitu vya mzuri. Kumbe mko mnapotea. Nyinyi wote mko mnapotea, na mchungaji anapotea na nyinyi mnapotea.
Mchungaji wa kuzimu hawezi muandika kuhusu, lakini matendo zake, mafundisho yake inanafundisha vitu vya kupeleka watu kuzimu. Hawatawafundisha mafundisho ya utakatifu, hawatawafundisha mafundisho ya kuacha dhambi, hawatawaambia vile vyote. Mtakuwa mnatoa masadaka ndani ya makanisa, mko mnaendelea mnafikiri mko mnaenda mbinguni. Unakufa leo unaingia kuzimu. Mwingine anakufa kesho anaingia kuzimu. Mwingine anakufa kesho anaingia kuzimu. Mwingine anakufa kesho anakuingia kuzimu. Nyinyi wote kanisa mzima mtaishia kuzimu. Lakini ndugu yangu, Yesu yuko analia kwa ajili ya wanadamu kuingia kuzimu. Yesu yuko analia sana. Bwana Yesu hana furaha na watu wenye uko naingia kuzimu. Kwa sababu ile kazi alifanya pale kumsalaba inaonekana kama ni kazi ilikufa bure. Ile kazi ilikufa bure. Mnakatana kweli, mko mnafuata bongo. Kuko mfano mmoja wanasemaka, kuna mfano mmoja wanasemaka seme, mbuzi inakatalaka mtu mwenye na kisu, inakatalaka mtu mwenye na kamba ya kufunga mbuzi. Ile mbuzi inakatala, inafuata mtu mwenye na kisu ya kuiua. Na njoo kisi na sisi wa Kristo tuko. Samani wapendwa, kwa jirani yetu kuna leta fujo. Wapendwa, ndio vile wa Kristo leo bako wanakatala neno la Mungu la kweli la kuwapeleka mbinguni. Bako wanafuata mafundisho ya kuwapeleka kuzimu. Mnataka wawafundishe vitu vya kubafurahisha, mafundisho ya kubafurahisha, mafundisho ya kubasupport ndani ya mivalio mibaya, ndani ya uchafu, ndani ya dhambi. Mnafurahi baki kufundisha vile unafurahi, lakini kukakuja mtumishi wa Mungu mwenye atamakia dhambi, anawaambia mama mwache mapambo, mnasirika. Mama mwache mivalio mibaya, mnasirika kwa sababu wanakufundisha kweli. Lakini ule mwenye anakuja kukudanganya na kudanganya utaenda mbinguni, utaenda Bulaya, utabarikiwa, utauza gari hii mwaka, utauza nyumba hii mwaka, ndio mafundisho mnataka hivi. Pole sana wa ndugu zetu, tujiangalie sana, mimi na wewe ndugu yangu, tujiangalie sana. Tunasimama namna gani katika neno la Mungu? Tunasimama namna gani ndani ya mapenzi ya Mungu? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Tujiangalie. Batu ya Mungu tujiangalie. Yesu anarudi kwa kumulango. Kanisa hapa karibu litanyakuliwa. Kanisa litanyakuliwa ndugu yangu. Kanisa litanyakuliwa. Utakuwa wapi ndugu yangu wakati kanisa litanyakuliwa? Utakuwa wapi ndugu yangu? Mimi na wewe tutakuwa wapi? Tujiangalie, tujichunguze. Tuangalie njia zetu, tuchunguze njia zetu, tabia zetu. Tumebadilika, tulishabadilika. Tulishatafuta amani na watu wote. Tuko naishi maisha utakatifu. Tuko naishi maisha kumpendeza Mungu. Ama uko naishi maisha kupendeza mume wako? Unaishi maisha kupendeza mume wako. Unaishi maisha kupendeza wanadamu wenzako. Lakini Mungu mwenyewe alikuumbaka akakutia hapa dunia. Anataka tena urudie uende kule kwenye ulitokaka. Unakatala kumsikiliza. Bwana Yesu atusamehe. Bwana Yesu atuhurumie. Ni vitu vya huzuni sana. Ni vitu vya huzuni sana ndugu yangu. Ndugu mpendwa, mzazi mwenzangu. Ni kama vile we mzazi mwenye kuwa na watoto. Uko nashauria mtoto na mwambia mtoto wangu achana na marafiki babaya. Achana na marafiki babaya, watakufikisha pabaya hapa marafiki. Hapa marafiki watakubeba pabaya. Hapa marafiki wako nakufundisha vitu vya mbaya. Vitu vya mbaya vya mabangi vya madroge. Mtoto wangu tulia, achana na hivi vitu. Ikaa hapa unisikilize. Mtoto anakatala. Mtoto hata kusikia. Na wazazi mingi wako wanapata hasara kwa ajili ya kushauria watoto. Mama, tuombe watoto wetu sana, tuombe sana juu ya watoto wetu. Hizi nchi za wazungu ambazo tulikuya amo, watoto wetu wako wanaua wazazi, watoto wako wanaua wazazi. Tutapata hasara wa ndugu tusipoingia mu mikono ya Kristo Yesu. Tusipokaa kwa Kristo, tukae kwa Kristo na watoto wetu tuwalete kwa Kristo. Mtoto anaweza kumfundisha neno la Mungu anakataa, lakini we kama mzazi, ukiwa ndani ya neno la Mungu, ukiwa ndani ya kweli, uwe mtu wa kuombea watoto wako. Omba tu uache ndani ya mikono ya Mungu. Mungu atafanya kitu. Mungu atafanya kitu wapendwa. Bwana Yesu yuko analia machozi usiku na mchana. Kama gisi na sisi wazazi, wakati tuko tunashauria watoto wetu hawatusikilize, tunashauria watoto hawatusikilize, lakini mtoto wakati anapata hasara, tena mzazi unasikia tena ile unasikia ile uchungu.
Huyu mtoto nilimshauria, huyu mtoto nilimkataza, huyu mtoto nilimwambia kunisikia. Ona sasa hasara pata napata. Na njoo vile Mungu naye iko naona wakati watu uko nakufa wanaenda wanatupa kuzimu. Watu wanakufa wanatupa kuzimu. Watu wanakufa wanatupa kuzimu. Yesu uko nalia machozi. Yesu uko nalia machozi. Iko natega mikono. Njooni nyinyi wote wenye kuwa na mizigo, wenye kulemewa na mizigo. Mkuye niwapumzishe, mtubu, mtengeneze, ndawasamehe. Ndawapokea tena kama vile watoto yangu. Lakini watu wanakatala. Watu wanakatala, hawataki wokovu. Hawataki Kristo. Wanamtaka kwa midomo tu. Watu wako wanasema Kristo ni Bwana, wanasema Yesu Kristo ni Bwana, Yesu Kristo ni Bwana kwa mdomo. Lakini mioyo yao iko mbali na Kristo. Tabia zao ziko mbali na Kristo. Matendo yao iko mbali na Kristo. Haleluya. Bwana tusamehe, Bwana turehemu. Ndugu yangu jiangalie wewe na mimi nijiangalie. Tuangalie kama tabia zetu zinamfurahisha Bwana. Tuangalie kama tabia zetu zinampendeza Mungu. Haleluya wapendwa. Bwana babariki. Kila mmoja asikilize hili neno. Kila mmoja angalie anasimama namna gani mbele za Mungu wake. Ndugu mpendwa, angalia unasimama namna gani. Usirizike na kuingia tu kanisani mpendwa. Usirizike na kuingia kanisani. Usirizike na kuingia kanisani. Kuingia kanisani haitakuingiza mbinguni mpendwa. Kufanya kazi ya Mungu ndani ya kanisa haitakuingiza mbinguni. Kutoa sana haitakuingiza mbinguni. Utakatifu ndio utakuingiza mbinguni. Utakatifu ndio utakuingiza mbinguni. Maandiko yanatuambia kwamba mahali sadaka zetu zilipo na ndio kwenye mioyo yetu takuwaka. Sasa wewe ndugu yangu mwenye uko natoa sadaka zako na hautaki kuzingatia utakatifu, utakuwa wapi na sadaka yako itakuwa wapi? Mimi ningetaka tu nikushauri ndugu yangu. Ningetaka tu nikushauri. Angalia kama uko mtowaji, kama unajua uko mtowaji, angalia, jiangalie, ubadilike mpendwa. Badilika sadaka yako, pale kwenye sadaka yako utakuwa najua kwenye moyo wako utakuwa. Ni huzuni kama uko mtu mwanatowaka sana, unasaidia kwa watu sana, lakini kesho unajikutana uko jehanamu. Ile sadaka yote inakufa bure. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Tujiangalie watu ya Mungu. Mungu awabariki. Mungu awabariki ili neno mlifanyie kazi. Sio neno langu. Yesu anakuja wapendwa. Yesu anarudi, Yesu anarudi kwa mlangoni. Yesu anarudi. Iko nachunga utubu, iko nachunga ubadilike. Anachunga wewe mwenyewe uyabadilike, badilike. Wewe mwenyewe hauyakaa sawa sawa ndani ya neno lake, ukae sawa sawa. Anarudi, Kristo anarudi. Kuko watu ambao wanakuwa wanasema tangu zamani walikuwa nasema Kristo atarudi, Kristo atarudi. Mbona bado harudi, mbona hajarudi? Ndugu mpendwa, dalili zote ziko wazi. Dalili zote ziko wazi zinaonekana. Alitupatia dalili ziko zinaonekana zote. Soma Mathayo 24. Yote soma malize. Dalili zote Kristo alitupatia zote ziko wazi, ziko naonekana. Si kama ile wakati ya zamani walikuwa wanatuambia atarudi, lakini tulikuwa hatujaona maesinyi. Hakuna dalili yoyote tulikuwa tunaona, lakini kwa sasa dalili zote ziko naonekana. Kristo anakuja ndugu yangu. Bwana anakuja. Haleluya. Ni huzuni sana. Huko nakutana watu ndio wanampenda Mungu. Kwa midomo wanampenda Mungu. Lakini hawaache vitu vya kidunia. Hawaache vitu vya kimwili. Hawaache mapambo. Watu hawataki kuacha mapambo. Ndugu yangu maandiko nasema hauwezi kutumikia Mungu wawili. Hauwezi kutumikia Bwana wawili. Hauwezi kutumikia Bwana wawili mpendwa. Kutumikia Mungu na utumikie mali haviwezekani. Kutumikia Mungu tumikie na shetani haviwezekani. Kitu cha huzuni ambacho kinaniletea huzuni. Utakutana mtu uko na kemea kwa jina la Yesu, shetani toka, pepo toka, sijua nini. Uko na mameshe kukichwa, uko na mameka hapo msura, uko na mashene kumwili. Vile vitu unajua vile vitu vinatoka wapi? Uko na mkemea shetani na uko na mali ya shetani kumwili yako. Ni hasara ndugu yangu, ni hasara. Acha kukemea shetani na unajua uko na mali yake. Shetani anapokuangalia usiku na mkemea, anakushangaa. Uko na mkemea na uko na mtu wake.
Anashangaa ndani, anasema seona huyu kuna nikemea na ni mtu wangu huyu. Muda wowote nikitaka ndamchukua. Muda wowote shetani anataka kuchukua mpagani anamchukuaka. Kwa sababu ni kondoo yake. Ni kondoo yake. Akitaka saa yote anachukua. Lakini wewe mtoto wa Mungu ambao unaishi katika neno la Mungu, ambao unaishi katika sheria za Mungu, unakuwa na ulinzi. Unakuwa na ulinzi. Hata shetani na kama mnafuata kama ushuhuda, mko nasikiliza maushuhuda mzuri. Na ndio maana tunajivunia Yesu. Tunajivunia Yesu. Na kubali kuacha kila kitu kwa ajili ya Kristo. Bwana Yesu akisema acha hiki unaacha. Acha hiki mimi naacha kwa sababu mimi najua ule ndio Mungu wangu, ule ndio mwamba wangu, ule ndio Bwana wangu. Hakuna mwenye anaweza nigusa kama Kristo yuko ndani wangu. Maandiko yanasema Kristo akiwa kwa upande wako ni nani atakuwa juu yako ndugu yangu? Hakuna yule atakuwa juu yako. Mapepo haina uwezo juu yako. Kila saa kila dakika unalindwa mpendwa. Tembea ndani ya sheria za Mungu. Tembea ndani ya sheria za Mungu, mtii Mungu, utaona uzuri yake. Haleluya. Mungu awabariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo, neno hili naliweka mikononi mwako. Bwana Yesu, bariki watu wako, wale wote ambao Bwana watakaosikia hili neno. Yesu wabariki. Ili neno si langu bali ni neno lako. Ni wewe mwenyewe ambaye umezungumza na watu wako. Mungu, nataka ile neno lifanye kazi ndani ya watu wako. Badilisha Bwana Yesu, wabadilishe. Yule ambao alikuwa alishindwa kubadilika, Mungu mbadilishe. Kuna wengine ambao wanataka wabadilike lakini wanashindwa. Mungu wasaidie. Mungu wape neema. Mungu wape kibali. Asante Kristo, ninaamini Bwana utafanya kazi. Utafanya kitu kwa ajili ya watu wako Bwana. Yesu asante na kushukuru kwa sababu utajitukuza. Ujitukuze kupitia neno hili Bwana. Ujitukuze ndani ya watu wako Kristo. Asante rafiki mwema. Yote tunaomba tunaacha mikononi mwako katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Bwana wabariki wapendwa.